हाय फ्रेंड्स नमस्कार। आज मोर नुआ ब्लॉग को आपन पुणी स्वागत। देखो आज आमर कौन है भात आंबुल पियाज रसुण कंचा लंका दला है गोटे पाग खुम आलू भजा बैगन आलू भजा कोसला शाग बड़ी लाउ घाट कोबी तरकारी पापा आमे दीजा बस खरार पूरा खाऊे एंजय करके खाई सारा पर देखो नर ये तार बसिक कर बक्स तैयारी बैग बक्स बैग तैयारी हो से बक्स तैयारी कर सी खोलिक देला बेलू ये तार बस भांगुचु तैयारी कर से बैग पट्टी तैयारी हो से गुड़ा सब खुड़ी तक धोचंती एटा सब चून बुरा धुआ धोई सारा पट्टी तैयारी हम तापर छुआ को आणिक गधे देली ताको भी शीत नागुच खरा टे ठिया करके पोछि दौचु तापर खइमी खइला बेलू तो केते बाहाना दरकार देखो बदमाश होचु ता छुआ सांगर पूरा छुआ ହେଇକି ରହିନେ ଯାଇକି ସିଏ ଖାଇବେ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଫେରେ ମାନିତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେରକ ବଦମାସ ହେଉଛୁ କେତେ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ଥରେ ଖାଇବ କେରକ ହେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କାହା ଘର ଛୁଆ ସବୁ ଏମିତି ବଦମାସ ହୁଅନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ତ ଜଣେଇବେ ତ କେରକ ହେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ କେତେବେଳେ ବସୁଛୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଧରିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆକୁ କହିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ବଡ଼ ଯାହାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି ଆଜି ମକର ଭାର ଉଖୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ତିଳ ନାଲି ତିଳ ଧଳା ତିଳ ଆରିସା ପିଠା ନିମିକି